جی فاروق صاحب، اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. اچھا. تو شاہ جی دیکھتے ہیں فاروق صاحب سے کیا جاننا چاہتے ہیں. پبلک تو جاننا چاہتی ہے، میں ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گا کہ سرگودا شہر قصبہ فضافات ایک ملا جلا سا ایک شہر تھا وہ ابتدا میں، جو زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ، اور اپنی ویلیوز تھیں، اپنی قدریں تھیں، اور ایک عجیب کمبینیشن تھا. شہر بھی تھا، ارد گرد جاگیردار بھی تھے، اور ارد گرد ذمہ دار بھی تھے، ذمہ دارہ بھی تھا. ایک بہت ڈفرینٹ اس کی ساخت ہے نا اس شہر کی جو وہ ہے. پھر لاہور سے پوری دنیا. سو آپ کا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کو خواتین کے حوالے سے بھی ایک ہے کہ بھئی خواتین کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی شادی ہوتی ہے ایک لیبنیز خاتون سے. کیا فرق ہے پھر؟ آپ لازم بات ہے، آپ ان کے خاندانوں سے ملتے بھی ہوں گے، جاتے بھی ہوں گے. وہاں کی عورت کیا سوچتی ہے ہماری عورت میں، اور وہاں کی عورت کے سوچ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیں، ہماری پاکستان کی عورت میں اور لبنان کی عورت میں بہت فرق ہے. ہم ایک ایگریرین سوسائٹی، ٹرائبل، ہماری جو ماڈرن عورت ہے اس کے اندر بھی ایک کنزرویٹو، جیسے مرد کے اندر بھی یہی ہے. لیکن لیبنیز آر ویری ماڈرن پیپل. لیبنیز یعنی کہ فرینچ دنیا میں فرانس کا فیشن ڈیزائنر نہیں ہوتا، فیشن ڈیزائنر بھی لیبنان کا ہوتا ہے. آج بھی وہی ہے. اسی طرح جو فرینچ کوزین ہے اس کا بھی جو شیف ہے وہ لیبنان سے ہوتا ہے. ایون فرینچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرینچ سے اچھی بولتے ہیں، جیسے لکھنؤ کی اردو ہے. تو اسی طرح جو ان کی عورت ہے اور ہماری عورت میں بہت فرق ہے. ان کی عورت میں ایک بہت کانفیڈنس ہے. آپ وہ عورت حجاب پہنتی ہو، وہ عورت ماڈرن ہو، وہ کسی سیکٹ سے ہو، وہ اصل میں ان کے دو پرائیڈ ہیں ان لبنانیوں کے. خصوصاً لبنانی، اس میں ویسے پیلسٹینین بھی آتے ہیں، سیرین بھی، لیکن لیبنان ان کو لیڈ کرتا ہے. وہ پرائیڈ کیا ہے کہ ہم اب ان لیبنیز میں لیبنیز کرسچنز بھی ہیں، لیبنیز جو ہیں اہل تشیع بھی ہیں، سنی بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیبنیز ہے پہلے. ٹھیک ہے. ان کا دو پرائیڈ ہے، عرب ہونا اور فنیشین ہونا، کنان. آپ تو لکھا رہی ہیں کنان ہونا، کہ ہم دنیا کی پرانی تہذیب ہے. تو جو لیبنیز عورت ہے وہ بہت ایک پروگریسو لبرل عورت ہے، اور روشن خیال ہے، اور وہ محنتی بھی ہے، سلیقے میں بھی کمال ہے. لائف پارٹنر کے طور پہ کبھی خفا ہو جائیں تو پھر سیم ہے یا پھر بھی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. فرق ہے، بہت فرق ہے. صحیح گل ہے. ساڈیاں تے لڑکی کہہ دندی ہیں میں بچے لے کے چلی مال. نہیں، ہماری میں بہت فرق ہے. میرے بردر لا کہتے ہیں یہ لڑائی کتنی سوبر لڑائی ہو رہی ہے، چونکہ میں شاؤٹ نہیں کر سکتا. میں نے پہلی دفعہ سیکھا ان کی طرز میں کہ شاؤٹ نہیں. میں کہا یہ تو پنجابی میں ہم اتنی اونچی ویسے ہی بولتے ہیں. ہماری جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں. ہماری لڑائی ہوتی نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، خاموشی. ہمارا دونوں کا پروٹیسٹ خاموشی میں ہوتا ہے. یہ آپ کا اپنے آپ کے گھر کا رویہ ہے، اوور آل لیبنیز فیملیز کا بیشتر کا یہ رویہ ہے؟ بیشتر کا یہ رویہ. دے آر ویری سیولائزڈ. لیکن پاکستان دو میاں بھی لڑائی ہوندی، پرلی گلی بھی پتہ لگ رہا ہوندا اس گھر لڑائی ہوندی. تو میری اور ریما کی دوستی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر وقت ہنی مون میں ہے. واہ، ہم ہر وقت واقعی ہنی مون میں ہیں. تو وہ لبنانی سے شادی تو کمال ہے. پاکستانی عورت کی اور خوبیاں، یہ بھی کمال عورت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور پنجابی عورت کمال عورت ہے. وہ خود مداح ہے پنجابی کہ پنجابیوں میں جب حسن ہوتا ہے وہ خود کہتی ہے بڑا پرائڈلی، وہ بڑی پاکستانی ہے جب پاکستان سے باہر ہوتی ہے، کہ جب پنجابی لڑکیوں کو آپ دیکھو نا جب حسین ہوتی ہیں تو کمال ہوتی ہیں. لہذا میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، ہر علاقے کا اپنا. آپ نے صرف فرق بیان کیا. ہاں، فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت ہی پڑھی لکھی قوم ہے اور وہ کانشیس قوم ہے اور ان کا پرائڈ بہت بڑے ہیں نا. یہ فرمائیے، آج بھی بڑا ماڈرن شہر مثال دیتا ہے بیروت کی، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. کیا آج کا لیبنیز جو ہے وہ اس بیروت کو یاد کرتا ہے؟ اس بیروت کو، اس شہرت کی وجہ سے جس وجہ سے اس وقت دنیا بیروت آتی تھی. لیبنیز مس کرتے ہیں اس بیروت کو. اچھا. جو 60s 70s تک تھا. کہتے ہیں نظر لگ گئی. وہ تو ایسے ہے کہ ابھی ٹورسٹ دوبارہ جانے شروع ہو گئے تھے، جہازوں کے جہاز بھر یہ بلاسٹ سے. ہاں، تو اس نے کہا اسرائیلی دے آر ویری جیلس. اچھا، یہ بالکل صحیح بات ہے. اسرائیل بڑا جیلس کرتا ہے لیبنیز سے، چونکہ وہ فیشن میں، لڑنے میں. لیبنیز کے بارے میں آپ کو ایک کریکٹر بتاتا ہوں، ولید جملات، جو کہ دروز لیڈر ہے، بڑا الیٹ کلاس کا ہے. وہ جب سول وار تھی، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، رات کو وہ بندوق لے کے لڑتا تھا اور دن کو اپنا ٹریل چلاتا تھا. یہ جب ہمارے حامد میر وغیرہ گئے، کہتے مجھے سمجھ نہیں ہے، جنگ باندھو، یہ ڈانس کرنے لگ گئے. انہوں نے سول وار سے اور جنگوں سے جینا سیکھ لی ہے. یہ ان کا ایک نیا لیسن ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب دنیا ہے لیبنان کی. عرب دنیا میں ان کو بڑا رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ عرب دنیا میں
लेबनीज होते हैं, आप सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, किसी खलीजी मुल्क में, तो वो एक अजीब दुनिया है और बड़ी दिलचस्प दुनिया है, इल्म वालों की दुनिया है। दुरुस्त कह रहे हैं जी। फरख साहब, आप इतना अरसा तुर्की में रहे हैं, क्या तुर्किश ख़वातीन इतनी ही खूबसूरत नज़र आती हैं जितनी के ड्रामों में? ये ड्रामों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपने जो खातून देखी थी ना ड्रामे में अर्तुगरुल में, वो तो बिलो एवरेज हुस्न है वहाँ का, क्योंकि तुर्कों में हुस्न मिक्स है, रोमन, आर्मेनियन, अरब, सारी दुनिया तो फतह की हुई थी उन्होंने। वो ऑटोमन एम्पायर थी ना, क्या बात है जी, मेरी बेगम तो नाइट क्रीम ला के मरने वाली हुई बेचारी। उनको डे क्रीम लाइन कर। मस्ताना साहब, तो कभी बेगम से लेके तुसी भी ला लिया करो क्रीम। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। वो कैसे? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वैसे दिन रात दोवें ही खराब होंगे हो। वैसे यार मस्ताना जरूरत क्या है, इतना अच्छा रंग है आपका। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। हाँ मुझे तो, मैंने हमेशा आपको कहा कि बहुत अच्छा रंग है आप। ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। नहीं गलत करती हैं, ऐसा उत्ते नहीं करती। काली ऐनक भी नाल लाई है ना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਐਸੇ ਸਿਆਪੇ ਹੋ। जी फ़रक साहब, आपकी अहलिया लबनानी अरब से हैं, तो घर में कभी किसी बात पर गुस्सा आए तो किस ज़बान में झगड़ा करती हैं? हाँ, वो अंग्रेजी में झगड़ा करती हैं। अंग्रेजी में हम बोलते हैं तो मैं अपनी अंग्रेजी कहती, तू मेरे साथ कैसी अंग्रेजी बोलता है, कोई टेंस नहीं है, कोई मेल फीमेल का। मैं कहता हूँ कि जैसे वो कहती है लिसन, मैं कहता हूँ लिसनाओ, सुनाओ। ठीक है। तो जब मेरे साथ वो झगड़ा करती है तो अंग्रेजी में झगड़ा करती हैं। और ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਨ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। सरगोदे दी जनानी और नाल दी जनानी पूरे पंजाब विच ने। मजली पांदी मजली, वाह वाह वाह। और खेतां नूं चलांदी है, कार नूं चलांदी है। सुभान अल्लाह। पंजाब विच सब तो कमाल औरत जिहड़ी है वो सरगोदे दी औरत। सुभान अल्लाह। और मेरी बीवी जब सरगोदा गई फर्स्ट टाइम, मैं उसे ले गया खुशाब चकवाल, कहती है मुझे पहली दफ़ा सिक्योरिटी फील हो रही है। मैं ये फातिमा लड़की है, इसको अंदाजा होगा कि कोई मुझे घूर नहीं ठीक रहा। गल कर रहे हो। मैंने कहा ये सरगोदा है, ये रीजन में यहाँ औरत को घूरा नहीं जाता। बात बिल्कुल सही बात। मेरे लिए तो सभी खवातीन और लोग और कल्चर भी काबिल एहतराम है, लेकिन इस वक्त स्पेसिफिक एक सरगोदा की औरत के बारे में बात हो रही है। आजकल एक किताब लिख रहा हूँ पंजाब का ट्रेवलॉग, और 3 साल से सफर कर रहा हूँ। जो सरगोदा रीजन है इसको जांगली हम कहते हैं। जी जांगली, जुबान जांगली क्यों है, और ये पंजाबी का कदीम लहजा है, शाहपुरी जांगली, या जिसको आप सरगोदे भी। ये जो जंगल का इलाका था पंजाब का, तो ये द्रावड़ नस्ल के लोग हैं, और ये एक आइसोलेशन में रहा मुख्तलिफ सल्तनतों में। कराने बाहर आले ना, कराना बार, ये सारा आइसोलेशन में रहा। यहाँ पर कौमियतें जो थी ना, कौमें और जातें, इनकी अपनी एक डिसिप्लिन था, अपना प्राइड है, यानी मिक्सअप ज़्यादा नहीं था। जैसे आप पानीपत में चले जाएं, दिल्ली में, दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये एक अजीब ही कल्चर है, अल्लाह इसको सलामत रखे। मुख्तलिफ नस्लों की उस तरह से आमेजिश नहीं हुई। और इससे मैं मुन्नू भाई से भी मैंने ये बात एक दफ़ा डिस्कस की, क्योंकि मैं उनको भी लेके जाता था सोन वैली, हमारे लिए वो सरगोदा ही है, खुशाब भी सारा। हाँ सारे ही। तो आज तक देखें सोहेल भाई हमेशा, हालांकि एग्जैक्ट सरगोदा में नहीं रहे, मगर पूछे तो हमेशा सोहेल बड़ाई साहब वही कहते हैं मैं सरगोदा। सरगोदे का, क्योंकि हमारे लिए रीजन है, सबका तारुफ सरगोदा। ये शाहपुर रीजन जो है सरगोदा, वो खुशाब तक जाता है, जोराबाद, इवन कुछ चकवाल भी। यस। तो मेरी बीवी तो बहुत मुतासर है, चकवाल वाले भी सरगोदा ग्रुप को आंदा है हमेशा, और बड़ा प्राइड फील करती है पाकिस्तान पर, पूरे पाकिस्तान। कहती है हम इतने बनते हैं लबनानी, गाड़ी तो हम संभल नहीं करते, बाहर से कीमती गाड़ियां। ये देखो पाकिस्तानी आर वेरी इंटेलिजेंट, कोई बात हो जाती, कहती पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। अभी जब इंडिया पाकिस्तान जंग हुई तो वो इतने गुस्से में थी, कहती चला दो एटम बम। क्या है, एक दफा किस्सा खत्म करो। पता है उसको गुस्सा किस चीज पे ज्यादा चढ़ा था? इंडिया पे तो चढ़ा था। कहती जो ड्रोन आ रहे हैं वो इसराइल के हैं, ये हमारे पे चलते थे। हमें आज खुशी है कि पाकिस्तान कोई तो लेसन देने वाला है हिंदुस्तान को। मतलब मेरे से ज्यादा वो प्रो पाकिस्तानी थी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੌਫਟ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ अहमदीन कासमी ने भी नहीं देखा, डॉक्टर वजीर आगा को नहीं देखा। सरगोदा वाले कमाल लोग हैं, जब उर्दू में काम किया उन्होंने तो कमाल किया, और जब गाली निकाली तो तब भी तमाम काम किया।
वैसे आप ये देखिए कैसा प्राइड है ये, सही कह रहे हैं आप, और क्या कमाल है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट, फातिमा साहबा, हाँ जी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा सब कॉन्टिनेंट, इंडिया भी उसमें शामिल था, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उर्दू के 2 दबिस्तान थे, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे लिटरेचर में, ओके, और दोनों का ताल्लुक जो उसके सरखेल थे, और दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सरगोदा से था, डॉक्टर वजीर आगा और हाँ अहमद जी। नदीम कासमी, और दोनों उर्दू स्पीकिंग नहीं, दोनों उर्दू स्पीकिंग मकामी थे। मकामी थे। बड़ा मर्दम खेज और दानिश खेज Yes, yes, इलाका है। मैं एक बात और कहता हूँ, सरगोदे वाले दी दोस्ती भी कमाल है तो दुश्मनी भी कमाल। अच्छा, मैं लाहौरिया भी हूँ। मैं कुछ गल्ला ठप्पी ही रहने दो। नहीं, मैं लाहौरिया भी हूँ, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं लाहौरिया कैसे है और सरगोदा। मैं कहा जब मैं खाने पीने मिलने मिलाने तो लाहौरिया, जब मुझे गुस्सा चढ़ जाए मैं कहना बच के रहा, मैं सरगोदे था। फिर मेरा कंट्रोल नहीं होता। ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਰਗੋਦੇ, अच्छा, ਡਰਾਮੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਡਰਾਮੇ ਸਰਗੋਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬੜੀ ਖਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਗੋਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਲਮੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।